Okay. So Sanging akan bagi satu plan yang baru yang kita akan ada di malam ini. So saya Mr. Yam dari Pulau Pinang, dan saya MC untuk program hari ini, dan saya akan bagi semua tahu yang malam ini kalau pada masa kita jalankan ini seminar, saya harap semua mute, tutup punya suara dan jangan ganggu lain orang. So, dan Sanging adalah satu company yang akan berumur 1 tahun. Kita akan ada ulangan 1 tahun dalam masa akan datang. Ini March. Okay, so sekarang saya akan jemput kita punya satu saudara yang sangat famous. Dia berasal dari Sarawak. Dan Mr. Wong Kah Hin. Sekarang dia tinggal di Kota Kinabalu, Sabah. Dan dia pun seorang guru bersarak dan ada pengalaman lebih 40 tahun dalam perubatan tradisional, acupuncture, pressure terapi. Dia terlibat dalam networking sejak 2017. So dan dia pernah menang 7 angka dalam MLM, dan dia kini sudah full time dalam Sanging. Sekarang marilah kita jemput kita punya saudara Wong Kah Hin. Dia akan introduce kita punya company. Silakan, Mr. Wong. I'm waiting for the text. Selamat malam tuan-tuan dan puan-puan. Nama saya Wong Kah Hin, berasal dari Sabah. Malam ini kita nak share sama anda semua tentang company yang kita join yang sangat luar biasa, iaitu Sanging Management Center Berhad. Sanging, ofisnya, pejabatnya berada di Jalan Bercam, Taman Desa Kencana, Ipoh, Perak, Malaysia, dan telah berdaftar dengan SSM pada 26 hari bulan Mac 2021. Pada 26 hari bulan dia genap 1 tahun. Next please. Next slide please. Next slide. Tahniah kita ucapkan kepada Sanging kerana berjaya mendapat kelulusan dari National Consumer Action Council, MTPN, Majlis Tindakan Pengguna Negara. Tahniah kepada Sanging kerana mendapat kelulusan. Next slide please. Founder kita, Datuk Seri Dr. Eric Chin. Tahniah kepada founder kita, Datuk Seri Eric Chin, kerana Xingyang Group telah dianugerahkan sijil tanggungjawab korporat. Okey, Datuk Seri Eric Chin seorang usahawan yang berjaya terutama dalam kewangan dan pengurusan kewangan. Beliau adalah tutor yang berwibawa
kewangan Asia yang terkenal. Dalam 20 tahun yang lalu, Datuk Seri telah mengembangkan perniagaannya beliau dan memegang jawatan penting seperti Presiden, Penasihat Am di beberapa syarikat kumpulan. Selama ini, beliau tidak ketinggalan bekerja sebagai buat kerja kebajikan dan memegang peranan eksekutif di peringkat tinggi dalam beberapa pertubuhan kebajikan di Malaysia. Sebagai pengurusi dalam 2 yayasan kebajikan tempatan dan pada 2014 dianugerahkan gelaran PJK oleh Sultan Perak dan pada tahun 2006 juga dianugerahkan dan pada tahun 2007 Datuk Seri dianugerahkan Datuk Seri. Tahniah kepada founder kita Datuk Seri. Pada tahun 2017 beliau telah dianugerahkan antarabangsa iaitu anugerah tertinggi antarabangsa. Anugerah tertinggi antarabangsa. Datuk Seri juga terlibat dalam bidang kedermawanan, pendidikan universiti dan juga telah dianugerahkan kehormat doktor kehormat. Dan gelaran beliau sekarang Datuk Seri Dr. Iricin Tekmun. Tahniah kita ucapkan kepada Datuk Seri. Selain dari itu, Shenyang Group telah dianugerahkan. Why is the jump here and there the slide? Okay, Shenyang Group telah dianugerahkan sijil tanggung jawab korporat oleh Yayasan Malaysia. Dan juga pengurusi kita, Datuk Seri telah dilantik sebagai pengurusi negeri Perak. Tahniah juga kita ucapkan kepada Datuk Seri. Terima kasih, minta maaf kerana Mr. Wong. Ya. Terima kasih, Mr. Wong. Ya. Thank you. Sorry kerana slide lompat sini sana. Apa? Okay. Okey. Selamat. So, Mr. Wong, dia sudah sebagai seorang guru besar, tapi dia sudah full time ada di dalam Sanging. Dan malam ini kita akan ada satu power plan yang hebat sekali. Dan ini power plan dia super fast yang kita cakap hebat cepat dan dia pun ada satu plan yang geram sekali. Dan semakin kamu rajin, semakin menguntungkan dalam Sanging. So, dan semakin cerdas, semakin untung juga. So, yang pentingnya kita boleh dalam sini, kita boleh dapatkan kita mimpian kereta percuma dan kita pun boleh menangkan pencolan percuma dan pergi ke pelancong ke dunia 30 negeri pada tahun 2003 juga. Okey, dan yang semua ini ialah kita mesti apa? Ya, kita mesti percaya. So percaya adalah satu kekuatan terbesar di dunia. So sekarang kita akan jemput lagi satu saudara yang lagi ada experience dalam bidang MLM juga. So Mr. Charigo, dia dari Kelantan. So dia pun ada MLM full time dari tahun 2004 sampai sekarang. Dia seorang penceramah motivasi
Malaysia Spoken Association since 2011. Okay, so dia selalu cakap mau semakin lama semakin maju, mesti belajar dengan sesiapa yang lebih pandai. Okay, dan untuk memajukan sendiri. Marilah kita jemput Carigo yang akan introduce kita power plan malam ini. Silakan. Okey, terima kasih pengurus materis Zoom, Mr. Yam. Okey, dan salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Apa khabar semua? Ya, sehat. Okey. So, malam ni saya ada bagikan tugas untuk terangkan kita punya ganjaran pemasaran. Ada tengok tadi Mr. Yam sebut nama kita punya plan super fast and furious plan. Ini adalah plan terbaru desain oleh kita punya pengasas founder Datuk Seri Dr. Eric Chin. Ada tengok movie Fast and Furious. Itu kereta lumpur memang cepat punya. Itu yang paling suka tengok 2-3 kali Fast and Furious. Kita tengok buat apa bisnes dalam MLM di Malaysia dekat 1000 syarikat. Mestilah pilih cepat dan senang dan untung lebih, betul tak? Saya akan terangkan terperinci one by one. Okey. Kita ada 2 part sebenarnya. Part 1 itu adalah Power Plus Plan. Itu kena kerja lah. Tajuk orang. Tapi cara senang saja. Part 2 tu adalah automatic. Global punya. Automatic untung duit punya. Automatic. Walau tak ada menajaan pun boleh. Very special. Company lain memang tak ada. First in the world. Best in the world. Okay. Inilah 5 ganjaran kita. Ada nampak tak? 5 ganjaran bonus kita. Yang pertama memang bonus penajaan. Kita ada 3 package. Package pertama $50, kedua $100, ketiga $500. Point diberi iaitu $50 ada 30 point, 60 point dan 300 point. Bonus petaja ni kita punya semua sama 50%. Kita ada produk bukan investment. Setiap $50 satu unit produk. Okey? Satu produk. Dan pairing kita lain-lain itu beza. Package kecil silver 20%, yang gold 25%, yang diamond 30%. Itu beza dia. Dan juga ada beza capping. Capping adalah maximum pairing. Pairing yang maksimum setiap hari. Ya. Iaitu berapa US dollar? Ada nampak tak? Oh, ada $200. Betul tak? Yang biasa company lain dia ikut package tau. Kalau 50 dia dapat 50 sehari. Lagi tu gold ada dapat 300 dan diamond dapat 800. Maksimum tengok sehari berapa? Wah, you kalilah 30 hari, betul tak? $6,000 sampai $24,000 sebulan. Okey, ini 5 bonus kita tengok ada 5 bonus ni. Okey, ini dia. Kita tengok 5 ganjaran bonus ni ada juga selain dari penajaan, ada pairing, ada bonus pembimbingan, dan lagi 2 bonus tu jackpot dan juga bonus yang special. Dia bangkit bonus pembelian, mana you beli. Tapi ini tak paksa, tapi dia ada special bonus ni Okey, ini nanti akan terang. Okey, next. Kita terang next slide. Okey, ini bonus penajaan, nampak tak? Ini lebih terperinci Okey, bonus ni kalau you package sama, darjah package sama, silver to silver, you 3 orang balik modal, nampak tak? 45 bonus $45 tanpa pairing sudah lebih $50. Sama juga kalau gold darjah 3 balik modal. Ada diamond darjah 3 diamond balik modal. Okey? Boleh Next kita tengok pula yang seterusnya. Next kita tengok page tu. Okey, ini dia. Okey, ini kita buat bonus nampak tak? Ini kalau package kecil silver punya you nampak sini terperinci sampai $6,000, betul tak? Sini. Kalau ada darjah $50 menaja 2 gold punya $100,
sudah balik modal 70 USD dapat. Dan juga dapat Rosca Coin $50. Setiap package diberi Rosca Coin $50 dapat $50 sampai 15 bulan Mac ini. Okey? Dan seterusnya kita tengok ini kalau you target diamond juga pun sama, untung lagi 2-3 kali. Bonus pasangan kita tengok beza dia. Nampak tak? Okey? Memang dia pairing percentage lain-lain. Lain-lain ya pairing ya. Contoh anda di sini adalah diamond okey. You punya weekly 420 BV akan kali 30%, 126 US dollar. Memang kita pairing tanpa hak generasi. Berapa level turun? 10 level, 100 level. Tak kisah dia di mana-mana level. Pairing banyak memang lah untung banyak. Okay, next kita tengok pula seterusnya. Okay. Ini adalah silver. Nampak silver tapi you saja orang yang diamond 4 diamond saja sudah maksimum capping kisah you kena maintain $50. Okay? Kalau untuk gold, memang pasangan dia 25%. Nampak tak? Okay? 25%. Capping dia $300 US. Okay? Capping mana maksimum sehari lah. Kalau 30 hari, memanglah jadi $9,000 US sebulan. Betul tak? Okay, next. Dan kita boleh upgrade bila-bila masa tau. Dari kecil ke sederhana ke besar punya package. Okay, next kita tengok pula. Okay. Bonus pasangan ni, ini adalah package diamond, anda diamond. You hanya saja berapa orang sini? 9 orang diamond. Sudah maksimum sampai 810 US dollar. Tapi maksimum you 800 US dollar kan. 10 US dollar tak hilang, dia pergi back check box sana. Okay? Dan kaki besar tak hilang, ingat maintain $50 untuk 30 hari Okay, cara dia dapat bonus 20%. You akan pergi ke pusat plan. Ni luar biasa. Company lain memang tak ada. 20% macam EPF lah kita kerja. EPF 20%, boss to blue, you 10, 20% simpan sana. Dia akan auto upgrade nilai capital gain kepada 20 kali ganda. Tengok, you marry plan 70 US dollar. Tapi akhir-akhirnya, lepas 6 bulan, mungkin 3 bulan, 6 bulan, you dapat 1,386 US dollar. Nampak tak? 20 kali ganda lo dari $70. 50% ke si reward point. Reward point untuk withdraw lah. You boleh withdraw bila-bila masa. Dan 30% VIP point. Ini untuk belanja. Saya sudah bayar pakai bubur minyak itu Petronas Shell punya itu kupon untuk bayar loan dalam bank, bill elektrik, telefon semua boleh. Okey? Dan sekarang kita promosi Contoh anda ada diamond. Anda diamond, apabila you tap-tap percuma, sudah dapat itu voucher tau. $88 US. Okay? Dan you top up $500 US itu sebagai diamond. So, Umar Huda Ali, dan you dapat 10 kotak produk, nilai $500 dan juga Rosca Coin. Hingga 15 Mac saja, ini offer. Okay? Jadi, apabila anda menaja 2 orang, yang diamond $500 US, you sudah dapat $300 US. Bonus tajaan 90. Okay? Rosca Coin lagi, you dapat $300 US. Okay, hebat tak? Ini sampai 15 Mac, Rosca Coin itu akan ada capital gain later lah. Kita punya founder akan terangkan Rosca Coin. Seterusnya kita tengok pula. Okay? Ada lagi. Jumlah you dapat berapa? 1,778 US. Nampak? Ini dia yang nilai you dapat itu. Okay, next kita tengok. Okay, ini 20% yang untung macam EPF lah. Kita jangan belanja habis untung kita. 20% pergi sana simpan tu, automatic akan naik jadi mature. You dapat berapa? Ini keterangan dia. Matang, seunit auto keluar, 40 unit. Jadi company terima $2,800 US. Betul tak? Ini transparent kasih tengok tau. Dan syarikat akan ambil 20%. Admin fees lah.
balance minyak 80 sen anda punya 2240 US dollar. Okey? Dan tolak 700 US dollar untuk 10 lot re-entry. Setiap unit 70 dolar. Betul tak? Ia akan dapat ekstra 10 account lagi. Dan you akan dapat reward point 60%. Ini boleh withdraw. 924 US dollar. VIP point spending lah. Itu duit jugalah. Ha? Okey. 10% Rosca coin. Ini ada gainnya lah. Dalam 3-4 bulan gain 10 kali ganda. 10% Power Plus Plan. Yang itu you masuk mula-mula. Tajuk automatic ke kaki kicik itu. Ha? Bagi 1540 ini ya. Nampak tak? Okey. Next kita tengok pula. Okey. Ini sama juga sampai 15 Mac. Ha? Tengok you taja apa package. You taja 50 US dollar. You dapat nilai 50 US dollar punya apa Rosca coin. You taja 2 orang 100 US dollar, you dapat 100 US dollar. You taja 2 orang diamond, you dapat 300 US dollar. Ha? Kalau taja lebih, memang lebih lah. Okay? Dan kita tengok Rosca coin, ya, janggaan. Ha? Dalam 3-6 bulan akan jadi 5 to 8 dollars. Sekarang 32 sen lah, lebih kurang. Ha? Okay? Nampak tak? Lebih 10 kali ganda dalam 3-8 bulan tau. Okay? Next, you tengok ini ya. Macam mana terperinci tengok 20%. Ha? Ke push up plan. Push up plan macam EPF lah, senang kita terang. Okey, tunggu duit saja. Tak tajuk orang ini ya, automatic. Nampak tak? You akan dapat 1,386 US dollar kali RM4, 554. You tengok, betul tak? 20 kali ganda. Nampak tak? 20 time kali ganda. 10 lot lah. Sebab apa? Kalau you untung, katakan $1,000, 200 pergi sana, tu tak? Tekat 3 unit, you dapat lah account tu. Kalau 10 account, wah, 55440. Mungkin dalam 3 bulan, 6 bulan lah. You untung. Dan setiap 40 unit akan keluar. Cocok sate lah. Below you ada 40 orang. Okay? You keluar dan you create 10 lagi. Tolong orang yang kemudian masuk. 80 keluar 2 account, 2 unit. 120 keluar 3. Okay? Itu dia. Next kita tengok pula. Terperinci ya. Next ada. Okey, ini bonus jackpot. Wah, ini luar biasa. Yang you flash punya pun masuk sini tau. You accumulated tak tahan masa dalam 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Kiri kanan 150,000 poin ya. Oh, dapat 1 MyV 1.5. Kalau tak mau kereta ni terkumpul lagi. 300,000 poin you dapat itu Proton X70. Dan lagi besar, mau ni tak maulah besar lagi. Terkumpul 1 juta poin left right, you dapat BMW 5 Series. Nilai semua ada sini ya. Ini kereta you boleh tukar. Tak mau BM Merc pun boleh ya. Dia nilai 83,000 US dollar kasih awak bagi awak. Dan seterusnya rumah kereta saya adalah 5 buah 4 buah rumah, tak mau you boleh ambil di punya apartment kondo dan 4.2 juta poin boleh kata itu mewah punya, agak mewah punya. Okey, ini tak tahan masa. Even the frost punya pun masuk sini juga. Jangan pusing. Okey, next kita tengok pula. Okey, ini yang cukup luar biasa. Company lain tak adanya. Walau ini maintain, bukan maintain sebenarnya dari repeat sale. Repeat sale. Bahkan sebab kita tak terpaksa maintain. Kalau you suka ni lucky draw. Sebab apa? Apabila you ulang beli lagi, 50 US dollar ada 1 unit lucky draw. Lucky draw dia binary plan tau. 1 sampai 20 level. 1, 2, 4, 8 sampai bawah. Contoh you tengok. Kalau 1 US dollar lagi baguslah. 2 botol tu. You dapat 3 unit account. Contoh. Sampai level 15 you nampak. You sudah dapat 16 US dollar tau. Wah. 50 US dollar dapat 16 US dollar. Hui, hebat. Setiap unit bawah you ada 50 sen US dollar. 2 ringgit lah. Betul tak? Ini adalah closing setiap hujung bulan. Kata sekarang kita akan daftar esok. Hujung bulan Mac. Closing 1 April. Wah. Dapat itu bon lucky draw. Mungkin you di atas nombor 1 you dapat sini Mungkin you dapat orang bawah you level 15 16,000. Kalau you level 11 pun 1,000 lebih. Betul tak? Itu dia tengok you melak ini bukan first April start bukan April Fool tau. April Wonderful. Okey. Kita tengok pula next. Ada lagi tak? Ini last I think. Next. Satu lagi. Oh, ya, bonus pepiminan. Ini luar biasa juga. Ini biasa banyak orang ada kaki gajah atau apa tu raksasa, giant league
jangan runsing. Walau satu leg pun you untung duit. Walau satu leg ya, tapi dia ada satu syarat. You taja satu orang boleh ambil satu level, 2 orang 2 level, 5 orang 5 level. Atas you punya direct sponsor punya pairing bonus. 8, 7, 6, 5, 4%, 5 level ni. Jumlah 30%, betul tak? Maksudnya kalau you punya, ini kira harian tau. You punya orang bawa you, suatu untung, contohlah, $10,000 sehari ya, you dapat $3,000 tau. Dengan 5 level jumlah 8, 7, 6, 5, 4. Wah, wang besar. 3,000 sehari, 30 hari berapa? 90,000 tau. Ini kira satu leg turun pun tak apa punya. Dan first generation you tengok, anda dapat 876 semua tulis sini ya. Okay, next. Yang lebih terperinci. Next kita tengok. Okay, contoh you biar kumpulan semua $50 semua main kecil sampai level 5 adalah 315. 3,000 lebih orang saja, tak banyak. Mungkin tak sampai setahun sampai. I ingat dulu apa MM 3 tahun 40,000 orang tu. Betul tak? Jadi orang aktif more than 10% sudah lebih 3,000. You tengok sampai dia jumlah $995 tekat $1 juta tau. Kalau semua go, sudah ada dia upgrade atau dia masuk go, you tengok sampai level 5 tu, sudah berapa? Wow, 1.49 juta $. Tau. Pasal account kita memang dalam $. Kali RM4 setiap $. Kalau semua diamond, wah, sampai 5 level. 3.98 juta tau. 4 million lah lebih kurang. Mungkin ada rasa. You rasa mungkin ada? Mungkin juga. Tapi kata kita canggaan 10% saja jadi ya. Kalau 10% macam diamond ya, you boleh dapat 400,000 tau. 1.6 juta. Mungkin you capai dalam 6 bulan, 3 bulan, setahun. Memang besar. Ingat cepat-cepat dah je 5 orang supaya dapat 5 generasi ya. Terpekasi 5 So lepas I sharing ini ada rasa ke tak? Ada ke tak? 5 ni wah ini 5 ni point ni ganjaran memang best lah. I sudah 70 tahun tak pernah jumpa best macam ni. Dua part ni, satu yang plan dia bayar tinggi, satu lagi pusat plan. Okay, so I share sampai sini. Thank you very much for listening. I love you all. Okay, I pass back to Mr. Yam. Terima kasih Carigo. Wah, hebat dia. Ini plan Power Plus. Bukan satu binary system. Dia lagi single line lagi pun boleh untung wang. Mimpian. Wah, ini betul-betul plan yang hebat sekali. So sekarang kita tiap-tiap satu saudara-saudari, kalau kamu sudah masukkan plan ini, kalau masukkan apabila anda membeli package 50 kamu akan dapatkan satu botol ini produk either one. Okay, kalau kamu 100 package 100 kamu boleh dapatkan dua botol, dan kalau 500 kamu boleh dapat 10 botol. Dan sekarang kita ada lagi ini produknya expert. Kita akan jemput lagi kita punya Hansen. Dia akan introduce yang kita punya produk ini. So Hansen dia dari Sandakan Sabah juga. Dia sekarang seorang insurance advisor since 1999. Dan dia pun kerja sebagai as a BDM in area general insurance for 5 years. Selama 5 tahun. Silakan Hansen yang dia akan introduce kita punya tiga produk sini. Terima kasih Mr. Yam. Selamat malam para hadirin. Ini malam saya akan memperkenalkan produk Sang-Ing yang sedia ada masa pada ketika inilah. Ada 2 produk ialah untuk facial punya dan satu untuk membasmi kuman punya. So yang pertama ialah Honey Refreshment Cleansing Gel. Ini ialah satu pencuci muka yang biasa kita pakai biasanya, tapi ini memang satu produk yang baguslah sebab dia punya bahan-bahan kan diimport daripada Switzerland. So jadi dia membersihkan kulit dan menyembuhkan produk badan
kelembapan kulit. Also, dia terdapat 3 jenis bahan utama untuk membuat produk ini. Salah satu ialah honey. Honey adalah digunakan untuk anti ranting, pencegahan jerawat dan bakteria. Hydropolis jojoba ester adalah digunakan untuk membentuk film perlindungan kulit dan fungsi lapisan kelembapan. Di manakala aloe vera adalah digunakan untuk anti ranting dan bengkak, hilangkan kata-kata sakit dan melegakan luka dan parut. Ini memang satu produk yang berkualiti lah. So next Yam. Ini ialah produk yang kedua yang dinamakan toner. So untuk melembabkan dan meningkatkan metabolisme kulit. Untuk awet muda, mengurangkan masalah kulit sensitif. Ini pun bahan-bahan dia pun diimport daripada Switzerland juga. Memang satu produk yang berkualiti. Bahan-bahan yang utama untuk membuat produk ini adalah ialah chamomile yang digunakan untuk membaiki kulit sensitif, merawat paru dan luka. Lepas itu apple stem cell digunakan untuk mengurangkan simptom penuaan supaya kita menjadi muda-muda hari, meningkatkan metabolisme dan awet muda. Untuk Centella asiatic adalah anti rawang dan merawat luka manakala meningkatkan pencernaan kulit. Toner ini jikalau sudah digunakan dan telah membuat ujian untuk mengetahui berapa kelembapan selepas menggunakan toner ini. Dia telah meningkatkan daripada kelembapan muka daripada 30% sehingga 65%. Jadi bila sudah memakai produk ini, muka kita sentiasa kelihatan segar dan cantik. Next Yam. Dan last yang terakhir ialah kami punya sanging produk yang paling laris spot ketiga ini, iaitu kami dipanggil dia Silicon. Silicon ialah satu produk yang dibuat daripada 100% dibuat daripada herba-herba semula jadi. Dan dia berkesan untuk membunuh 99.99% itu kuman ataupun bakteria, termasuk virus juga lah. Terima kasih, Tyson. Jadi kita tahu ini 3 produk. Saya pun harap saya pun boleh dapatkan ketiga-tiga produk ini juga. Dan sekarang kita akan jemput kita sanging CEO. Dia akan introduce kita berkaitan dengan Losca Coin. Silakan, Dato' Sri. Okey, terima kasih kepada Mr. Yam dan ucapkan ribuan terima kasih kepada komiti member semua yang cuba jadi speaker. Okey, tidak apa, kita baru mula, kita akan cuba lagi, lama-lama akan jadi hebat semua. Okey ya. Okey, Losca Coin ini sepatutnya dia berasal 3 tahun yang lalu dari company kita sendiri ya. Sebab COVID-19 lockdown, kita tak ada buat apa aktiviti. Tapi sekarang kita sudah launching ini Sanging project. Jadi at the same time kita Losca Coin ini pun ada berhubungan dengan Sanging punya project, yaitu online dengan offline. Okey, sementara kita boleh di offline kita boleh beli produk yang kita minat dekat offline, dekat online. Jadi masa akan datang lagi beberapa minggu kita akan launching satu program offline. Maksudnya Losca Coin kita ini kita boleh dipakai di kedai-kedai, di kedai gunting rambut ke, kedai lonjik ke, restoran ke, KTV ke, karaoke ke, berpakailah, pilih kereta ke, pilih rumah ke, semua boleh. Dia macam touch and go lah. Okey, jadi Losca Coin ini kalau cuba fikir, kalau dia di pasaran, berbagai-bagai jenis perniagaan pun terima kita punya Losca Coin, apa you rasa dia menilai masa akan datang 3 sampai 6 bulan. Jadi dalam platform kita, tali you punya income, tali itu boost up brand,
10% tadi total income. Yang itu setiap 70 US dollar you akan dapat pada 1,000 lebih US dollar, 5,000 lebih ringgit Malaysia kan. Yang dalam amount itu 10% tadi amount itu kita akan automatic system bagi 40 US dollar USDD. Okey, yang ini 40 USDD dia akan terus follow 40 sen punya harga beli 100 unit of Losca Coin dalam Yume account. Lepas you pilih 100 biji unit of Losca Coin, kalau 1 bulan kemudian kalau lu dah join yang 100 unit Losca Coin itu dah join, company kita akan setiap hari percuma 1 unit lagi Losca Coin sepanjang 6 bulan. Maksudnya setiap bulan you akan terima lagi 30 unit Losca Coin. Okey? Nah, saya repeat setiap 40 USD. Okey ya, tadi you make income push up plan akan dapat 100 unit Losca Coin. Kalau you dah join Losca Coin itu lepas 30 hari, you akan terima lagi 30 unit Losca Coin. Jadi 1 bulan you terima 30 biji, selama 6 bulan. Maksudnya you akan terima 180 biji Losca Coin lagi kan? Termasuk you punya sendiri beli yang 100 itu, total you akan ada dalam you punya wallet adalah 280 unit Losca Coin. Yang kita selepas 6 bulan punya harga, kita estimate 3 sampai 6 US dollar punya harga. Cuba kita kira 3 dolar sudah. Kalau 3 dolar, harga yang 6 bulan yang kemudian, kalikan 280 unit Losca Coin, yaitu sampai masa itu nilai sudah jadi 840 US dollar. Jadi modal berapa? 40 saja. Jadi antara 40 sampai 840, sini lagi sudah untung lagi sekali lagi 20 kali ganda. Nampak tak? Nah, tadi kita punya Power Plus punya plan, okey, sudah ada 20% malis ini push up plan, sudah untung 20%. Kemudian ini 10% lagi untung 20%. Hebat tak? Tengok. Kita tak diberhenti-hentikan. Okey, ini Losca Coin. Okey, siapa punya account atau Losca Coin, cuba ingat ya, jangan join cepat-cepat ya. Okey ya, sekarang kita open for trading. Masa sekarang dia antara 35 sen sampai 40 sen antara. Okey. Nah, start next week dia akan naik trading up down between 35 sen to 55 sen to 60 sen. Okey ya. Belum sampai 3 dolar jangan join ya. Kalau sudah untung uang ada banyak USDT, cubalah belilah lebih sikit simpan. Okey, sampailah harga sekurang-kurang 2 dolar, 3 dolar barulah join. Inilah Losca Coin kita. Okey, kita bukan coin angin. Kita memang ada value, ada nilai, bernilai punya coin. Ingat, kita memang luar biasa. Okey, ini tentang Losca Coin. Okey, sekarang session adalah sampai Q&A session. Di talian ada siapa-siapa ada soalan, boleh cuba tanya. So, saudara-saudari, sekarang kalau ada soalan, kamu sekarang boleh buka suara dan kamu boleh tanya. Dan sini ada Datuk Seri sini, dia akan jawab untuk kamu. Yeah, you can ask in English also, brother and sister. Yes, in English, Malay, Chinese also can. Dato'? Yeah. Yeah, I just want to inquire regarding your Losca Coin. Yes. So when we join in the what you call this plan C, yes, we will be given free. Yes. 50, now have promotion free, same value. 50 dollars, free 50 unit. Yes. And then if this 50 Losca Coin we don't touch, we let it be there. It means that every day we don't withdraw. No, not this part. This part is a free gift. This 50 US dollar, our platform free 50 unit is a free gift. And then this now I'm talking about is the push up plan. When you get 5,544, right?
Which one? I didn't get that one. The plan B, the plan B, the push up plan. But if we already in plan B, plan B. And then? Okay, same thing. Okay, when you get the 5,544 inside the 10%. What 5,544? Yeah. Your total reward. 5,000 in the plan B. In the plan B, and December you invest the plan B is in $96 US, right? I don't get it. Okay, now you already is a plan B account holder. I'm an account plan B. How many account you have in the plan B? $96. One. Yes. Okay. It's the same thing. Okay. By next week we will restructure the plan B, so everybody we will get 1,300 US dollar something. So convert to the ringgit Malaysia is a 5,544 each person can get. So that means what do I need to do now? No need to do. If you not interested in the plan C, so you no need to do anything. Just waiting for your money, 5,000 plus ringgit Malaysia. So now I'm in plan B and also in plan C. Up to you lah. If you want to join plan C, so you might open the account $50 US, 200 ringgit Malaysia lah. If you that one already. Plan C. So that one already. Okay, you join already plan C is very good lah. So you just the plan B assisting you join one, the $96 US one, you no need to do anything. Waiting until you get the 5,544. Oh, so now no need to do anything. Yes, for plan B, yeah. No need to do anything. It's the fully auto. So what about the what you say every day you get one Rosca coin? What is that? Okay, total income of your plan B 5,544. So 10%. So that means about 500 plus ringgit Malaysia. With the automatic convert to the Rosca coin. If you don't sell it, so every day you will get again 1 unit of Rosca coin from the plan B income. Oh, so now at the moment don't need to do anything. No need to do anything. Just waiting. Queue up. Just queue up. System is doing all that. Yes, it's fully auto. Yes, correct. All right. Thank you. Okay, welcome. So kalau kamu sudah ada dalam plan B, sekarang kamu nak join plan C, kamu hanya bayar beli package 50-nya US dollars atau 100 $nya US dollar atau 500-nya package, dan kamu akan di sini according to the system, kamu akan pairing, dia akan berpasangan, dan kamu akan dapatkan 5 benefit yang kamu boleh untungkan. So you no need to do anything. Ada kerana 20% dari plan C dia akan kita punya income dia akan pergi ke plan kita punya booster plan. Dan your booster plan yang dulu you tak untung, sekarang you boleh untung lagi banyak lagi. So, any question lagi? Kamu boleh tanya dalam Inggeris atau bahasa. Chinese also can. 华语也可以问。华语也可以。Sudah ada perasaan Khaira gak ada? Oke, atau soalan macam bagaimana join plan C? Okay, plan C is the individual one. Individual, you can contact immediately contact your group. Okay, your downline and your upline. Okay, ask your group interest or join or not. Minat kah tidak minat? Okay, your downline and your upline, existing one. Okay, kalau you minat mau join, tapi you punya upline tak mau join, you bagi tahu company akan uruskan satu leader yang bagus untuk bawa jaga Yume kumpulan. Oke, itu plan C kena bayarlah $50, 200 ringgit Malaysia, kena bayarlah. Bukan compulsory nak join ya. Kalau siapa-siapa yang sudah join plan B yang lalu punya,
Okey, kalau you tak minat, plan C, kalau you tak nak keluar wang, you tak perlu buat apa-apa, bukan compulsory. Okey, kalau you minat, okey, contact you punya group, you tanya you punya downline, you punya upline semua, siapa yang minat akan susun balik. Okey, kalau you sendiri yang minat, upline tak minat, okey, jangan susah hati. Okey, kita kami akan uluskan satu upline yang lagi hebat, lagi bagus untuk tolong you punya kumpulan. Bersedia baik-baik ya. Itu program hari ini adalah final test run. Okey ya, kemungkinan besar esok lusa akan key in, akan start. So yang pentingnya sekarang you punya account dalam, you punya reward point sana, you boleh reload sampai ada 50 US dollar atau 100 US dollar atau 500 US dollar. Yang tengok yang mana package yang kamu nak beli. So you mesti sekarang sediakan itu reward point. Any more question? Bagaimana belanja Sangying guna point saya? Tak faham lah. Bagaimana belanja Sangying point? Kalau explain ni soalan. Mister, you can get the question. I can't get the question. Cepok deh. Bagaimana belanja Sangying guna point? Mungkin the mention is a VIP point, shopping point. VIP point. How to use a VIP point? How to claim? What it mean? Oh, yes. Okay, the VIP point very easy. You can use in the offline and the online. In our app, you can use your point to purchase anything what you want at the moment. Okay, another few weeks, we will launching with our offline program like Touch and Go. So you can use your point to spend like Touch and Go in the offline outside. At the moment, you can use your point to pay anything, your credit card, your car installment, your housing loan, everything you can do it. Yeah, I do many times already. Electric bill, water bill, bank loan, and so. So Dato' Sri, next time our VIP point, our lost card coin also is a VIP point already. Yeah, it's the same. Yeah, it's the same. Okay. Any more questions? Apa lagi? Tadi Harry ada nak tanya mana dia pergi? Okay, any soalan tak? So we have another two. Siapa lagi ada soalan? 有什么疑问吗？讲中文也可以。我再过2，你有没有疑问？我再过2分钟我们就结束了。Kalau tak ada soalan, kita 2 more minute we will. 哦，有啊。各位大家好 ，Sorry 啊。嗨 ，Winnie。可以。OK，Dato' Sri 晚上好。晚上好。我这边有一个疑问，现在关于我们的这个 K Fund 呢，如果是新会员之前他没有参与我们的 Plan A 的，直接就是参与 Plan C， 那他的 K Fund 是怎样的级别来计算？因为以前是根据我们的级别来拿到那个 claim 嘛 ，VIP one 就是100嘛，对吗？然后就就是你要看最新的通告咯，Winnie，我们每一个群队前2天都有发最新这个 K Fund 的 term and condition 啊，你看那边了好吗？就是现在全部统一了，对吗？对，统一，对，没有跟 position 了，OK， 就是统一跟着您发的那个通告为准。对，看以那个通告为准，因为太多人中这个病毒了 ，COVID-19 太多了，几乎每一天都有人 claim。有些人呢，因为有几百个人不愿意平摊，所以我就降低那个数额，减轻大家的负担。因为我就不能够停止这个项目，我启动了，我就不能够停止。但是呢，又要达到1000个人才可以启动，
现在呢已经有接近300个人就不愿意参与，但是不愿意平摊，哪怕是几分钱他也不愿意付。对，所以就我就左右为难。那我为了这个项目可以继续跑下去呢，这个 K 饭继续跑下去呢，我唯有把那个关怀金呢降低到$50，这样就当有人很不幸的中到这个 COVID 的时候呢，公司只是包一个$50的红包，200块马币给他，变成每一个人呢只是平摊4分钱而已美金，他们就不吵了。之前每个人平摊8、9钱美金啊，他们就吵还没有赚到钱啊，一直平摊8、9钱啊，现在已经平摊到3块多美金啊，4块多美金啊，他们有几百个人在 complain 这个东西，他们愿意参这个 program， 但是又不愿意付这个钱。就是不要舍了，要得不要舍了。这没有关系，那公司继续支持这个计划公司先付这个钱就是大概有超过300个户口了是 negative 的，是 negative 大概是4块多美金、5块多美金的都有OK， 就说简单的说，现在新参与进来的就是一进就是进 Plan C， 那一律是可以拿到这个关怀金，以大都前几天发的那个，对，那个为标准，对，那个为标准对，一定要去那个 setting 那边，那个personal profile 那边 update 所有的 profile 咯然后 take yes 啦 ，take yes 过后1个月过后就会每个月捐1块作为慈善用途咯。OK， 那 OK 好，谢谢，感恩大家，谢谢。其他人还有什么问题吗？Apa persoalan lagi yang lain? So kalau kita ada soalan lagi, kita akan tamatkan seminar malam ini. Oke. Terima kasih kepada semua yang hadiran. Terima kasih saudara. Oke, thank you very much. Ya, thank you very much. Thank you, Jarigo. Thank you. Thank you. Oke, bye-bye. Thank you, Yumi. Thank you. Thank you, Kenson. Hai. Ya, thank you everybody. Thank you, Mr. Yam. Terima kasih, selamat malam. Thank you. Hey.